শ্রদ্ধেয় যোগী আদিত্যনাথের শাসনে কোনো অপরাধী অপরাধ করে রেহাই পায় না। তারই ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে দুই কিশোরীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালানো দুই লম্পটকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিয়েছে। এই দৃশ্যশ্রাব্য ঘটনা সবার দেখার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ ধরনের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ যদি আমাদের অসম সরকারও গ্রহণ করে, তবে তা নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠবে। এতে অপরাধীদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হবে এবং সমাজে নারীদের নিরাপত্তা ও আস্থাও বহুগুণে বাড়বে। বিজয়, সত্যের সন্ধান, সত্যের সাথে, সত্যের পথে। आज सुबह जनपद फतेहपुर में कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत एक आईटीआई के पास एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें दो लड़के एक बाइक पे दिख रहे हैं और वहां पर जो स्कूल में बच्चियां जा रही हैं उनके साथ छीटाकछी जैसी हरकत, उनका हाथ पकड़ने जैसी हरकत कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें पुलिस की तरफ से ही इसमें पॉक्सो और कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दोनों ही लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। उनकी बाइक भी सीज कर ली गई है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।